बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़े के अंदर का गंद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सूरतों में निकलता रहता है। अब इसका एक और गंद भी सामने आ चुका है कि ये काफिर आबा व अजदाद पर फ़ख्र करने लग गया है। हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने जितने औलिया अल्लाह ने जो वो काफिर सन। हालांकि सही अहादीस में इस चीज़ को बहुत ही नापसंद किया गया है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 5116 में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत और गुरूर को ख़त्म कर दिया और बाप दादा का नाम लेकर फ़ख्र करने से रोक दिया। अब दो किस्म के लोग हैं, एक मुत्तकी और परहेज़गार मोमिन, दूसरा बदबख्त फाजिर। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। लोगों को अपनी कौमों पर फ़ख्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके आबा जहन्नम के कोयलों में से कोयला हैं, इसलिए कि वो काफिर थे। और कोयले पर फ़ख्र करने का क्या माना? अगर उन्होंने अपने आबा पर फ़ख्र करना ना छोड़ा तो अल्लाह के नज़दीक ये उस गुबरीले कीड़े से भी ज़्यादा ज़लील हो जाएंगे जो अपनी नाक से गंदगी को धकेल कर ले जाता है। और यही हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है और उसकी तकरीबन आखिरी हदीस है 3955। अब मिर्ज़े के वो मंगोल आबा व अजदाद जिनको मिर्ज़ा ख़ुद काफिर कह रहा है और हदीस के मुताबिक जो जहन्नम का कोयला बन चुके हैं, उन पर फ़ख्र करके हदीस के मुताबिक मिर्ज़ा अल्लाह के नज़दीक गंदे कीड़े से भी ज़्यादा ज़लील हो चुका है। मिर्ज़े की ये बदबूदार जाहिलियत वाली गुफ्तगू सुनकर तीन बातें मेरे जहन में आईं। पहली बात यह है कि मिर्ज़े ने अपने काफिर आबा व अजदाद पर तो फ़ख्र किया है, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक कभी भी मिर्ज़े ने अपने मुसलमान आबा व अजदाद पर फ़ख्र नहीं किया। इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती कि इसके मुसलमान आबा व अजदाद अहले सुन्नत मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ, अगर इसके आबा व अजदाद में कोई राफ़ज़ी मज़हब से ताल्लुक़ रखता तो शायद मिर्ज़ा उस पर भी फ़ख्र करता। बहरहाल इसने मुसलमान अहले सुन्नत आबा व अजदाद पर कभी भी फ़ख्र नहीं किया। इसके मुकाबले में काफिर आबा व अजदाद पर फ़ख्र किया है जो हदीस के मुताबिक जहन्नम का कोयला बन चुके हैं। और ये फ़ख्र भी इस बुनियाद पर किया है, बल्कि ये कह कर किया है कि उन्होंने मुसलमानों को खूब कत्ल किया था। इससे बड़ा गंद और क्या हो सकता है, और इससे बड़ी बदबूदार जाहिलियत और क्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इस्लामी तारीख़ पर जो ड्रामे और फ़िल्में बनी हुई हैं, मिर्ज़े के नज़दीक उनका बनाना भी दुरुस्त है और उनका देखना भी दुरुस्त है। फ़िलहाल इस मसले पर बहस मकसूद नहीं, सिर्फ इतना बताना मकसूद है कि इस्लामी तारीख़ पर हत्ता कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर भी जो फ़िल्में या ड्रामे बने हुए हैं, मिर्ज़े के नज़दीक उनका बनाना और उनका देखना बिल्कुल सही है। लेकिन अजीब बात है कि एक ड्रामा जो अर्तगल पर बना हुआ है वो भी इस्लामी तारीख़ पर ही बना हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा उस पर तनकीद करता है। हालांकि मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए और उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा ने कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि उस पर तनकीद की है। 4 सफ़ों को 4 लाख सफ़े बना दिया तुमने, 4000 नहीं। वो किस्तें जरा आप लिखनी शुरू करें। तो वो कहता है कि मैंने ये इसको खुद एक डिजाइन किया, एक ड्रामे के तौर पे उसे पेश किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम समझ रही है कि ऐसा ही हुआ था, यानी अर्तुगल के साथ ये इस तरीके से हुआ था। ये एक हकीकत है कि हर फिल्म और ड्रामे के अंदर मुबालगा आराई ज़रूर होती है। अजीब बात है कि जो बंदा बाकी इस्लामी तारीख़ पर मुश्तमिल फ़िल्मों और ड्रामों की हौसला अफजाई करता है और उनकी इजाज़त देता है, वो बंदा इस बुनियाद पर कैसे इसकी हौसला शिकनी कर रहा है और तनकीद कर रहा है कि इसके अंदर मुबालगा आ रही है। ये वजह सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इसने बयान की, असल वजह अब समझ में आती है कि जो लोग ये ड्रामा देखते हैं वो बताते हैं कि इस ड्रामे के अंदर मंगोल काफरों की छितरोल की गई है, और जो छितरोल करने वाले थे वो अहले सुन्नत के आबा व अजदाद थे। इसमें यह दिखाया गया है कि अहले सुन्नत के आबा व अजदाद ने मंगोल को किस तरह गाजर मूली की तरह काटा, उनकी किस तरह गर्दनें उड़ाईं।
کس طرح ان کے غرور کو خاک میں ملایا، کس طرح ان کو ناکوں چنے چبوائے۔ اصل وجہ اب سمجھ آتی ہے، مرزے کو یہ تکلیف تھی کہ میرے آباء و اجداد کو اس طرح اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے، اس لیے مرزے نے اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں نسب پر فخر کرنے والے کے متعلق بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ وہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے 4902 نمبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرما رہے تھے، جو آدمی جاہلیت کے آباء و اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، یعنی جاہلیت والے آباء و اجداد پر فخر کرتا ہے، تو اس کو کہو کہ اپنے ان آباء کی شرمگاہ کاٹ کر اپنے منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایے سے نہ کہو، واضح طور پر اس کو کہو۔ جیسے مرزے نے اب اپنے جاہلیت والے آباء و اجداد پر فخر کیا ہے، تو اس حدیث کے مطابق ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اپنے ان آباء و اجداد کی شرمگاہ کاٹ کر اپنے منہ میں لے لے۔ اور اس حدیث کو مرزے کے محدث اعظم علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والا ہے اس میں 269 نمبر کے تحت اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگرچہ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف لکھا ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس کو قبول کیا ہے۔ لیکن مرزا اس حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے اور گستاخانہ روایت ہے۔ کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، لیکن یہ حدیث ہی جعلی ہے۔ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود، اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یعنی آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ، کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا، تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ حالانکہ امت کے اندر اس حدیث کو جعلی اور گستاخانہ روایت کسی محدث نے بھی قرار نہیں دیا۔ باقی یہ تو مرزے کو بھی پتہ ہے کہ ضعیف اور جعلی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جھوٹی ہے، بالکل جھوٹی جعلی ہے، بہ کے بنائی ہے کسی نے، غلط ہے، کوئی روایت نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ اب مرزے کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ ضعیف اور جعلی میں فرق ہوتا ہے، تو مرزا اس روایت کو جس میں ہے کہ جو آدمی اپنے جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے اس کو کہو اپنے ان آباء کی شرمگاہ کاٹ کر اپنے منہ میں رکھ لے، اس حدیث کو مرزے نے جعلی کہا ہے، گستاخانہ کہا ہے، اور ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ اس حدیث کو صحیح ماننے سے ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں پھر بھی علامہ البانی کو یہ کیسے مومن مان رہا ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بہرحال اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو اس نے جعلی اور گستاخانہ کہا ہے، حالانکہ امت کے اندر کسی محدث نے بھی اس حدیث کو جعلی اور گستاخانہ نہیں کہا تھا۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ مرزے نے اس روایت کو جعلی اور گستاخانہ کیوں کہا ہے، اور اس روایت کو ایمان برباد کرنے والی حدیث کیوں کہا ہے۔ اس کی وجہ اب سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے منگول کافر آباء و اجداد پر فخر کرنا تھا اور یہ روایت اس پر فٹ ہونی تھی، اس لیے اس نے اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا کہ اس روایت کو جعلی اور گستاخانہ کہہ دیا جائے تاکہ کل کوئی یہ روایت مجھ پر فٹ نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔